तो पिलामाने पुणी थर मु तुम को स्वागत करुच्ची आरपीवी एजुकेशन को। तो पिलामाने तुमको स्वागत करुच्ची आरपीवी एजुकेशन को। तो जी आम डिस्कसन करवा इंटरनल असेसमेंट वन इंटरनल असेसमेंट वन को क्लास ना क्लास एक्स दशम श्रेणी कॉपीराइट उस्ता कॉपीराइट उस्ता 2025-26 टाइम तुम के ना टाइम दे दीजिए घंटे 15 मिनट फुल मार्क के ना 50 रोज तुम फुल मार्क कौन विषय कौन ना ओडिया प्रथम भाषा ओडिया। तो यहाँ ओडिया तुम क्वेश्चन चलतु डिस्कसन करवा पूर्व मुझे कही रखुच्छी ये आप कौन सब फिलअप करेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट निज निज नाम ये सब लिखे रोल नंबर निज क्लास रोल नंबर हो कि बोर्ड रोल नंबर हो तुम सार को पचारिक लिखिदेव ये तापर सेक्शन तुम कौ सेक्शन अच्छी सेक्शन ए थी सेक्शन ए लिख सेक्शन बी थी सेक्शन बी लिख जहाँ थी तुम लिख सिग्नेचर ऑफ द सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर ऑफ द सब्जेक्ट टीचर तुम ओडिया सब्जेक्ट जो टीचर थी सेठी तुम सार से सिग्नेचर मारे। चलो डेट नक वीडियो को स्टार्ट करवा क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो ये तुम फास्ट कौन देला यूनिट वन कौन देला गोटे लेखा शब्द उत्तर दियो कौन ना गोटे लेखा शब्द उत्तर दियो कौन देला क नंबर एक नंबर क देला वंदे उत्कल जननी संगीतटी केउं मसीहारे राज्य संगीत मान्यता पाई केउं मसीहारे राज्य संगीतर मान्यता पाई केउं मसीहारे ना 2020 एटा पिला माने बहुत सहज 2020 मसीहारे। तो पिला माने मु जो कही जो एम कथारे जल्दी जल्दी से वीडियो जी मुझे एम देती जल्दी कंप्लीट कर से क्वेश्चन आंसर तुमको प्रोवाइड करदेवी। चलो एक नंबर ख कौन देला उत्कल जननी असरे किए शोभा पाए किए शोभा पाए ना पंच पिला टिके रुह भूलीगला घंच वनभूमि किए शोभा पाए ना घंच वनभूमि है पिला माने तापर गदेला उत्कल जननी नेत्र केउंथिरे उद्भासित केउंथिरे ना ज्ञान विज्ञान केउंथिरे ना ज्ञान विज्ञान है। तापर कौन देला गदेला शिव केउं रूप धारण करी सिंहनाद कले प्रलय होता है केउं रूप धारण करी सिंहनाद कले प्रलय होता है क्यों रूप ना भैरव क्यों रूप ना भैरव रूप धारण करी सिंहनाद रड़ी देले प्रलय होता है। तापर देला मुँह कौन देला मुँह देला सिंहनादर तेज काहाठारू सते गुण रही है काहाठारू ना आदित्य बा कौन आदित्य बा सूर्यंक ठारू लिखिदेव ये पिला माने सूर्यंक ठारू है बुझे न बुझे पिला माने मेसेज कर कमेंट कर कही रखुच्छी चैनल को जो मैंने नुआ से मैंने चैनल को सब्सक्राइब करदेव आ वीडियो जी तुम भल लगे जल्दी जल्दी लाइक कर दियो आर लाइक एम रखुच्छी मु 5K लाइक जल्दी जल्दी कंप्लीट करदेव तुम नेक्स्ट वीडियो पलि आसो। चलो स्टार्ट करवा यूनिट डबल ए देला नाटी देला कहार तत्वावधान छात्रवासा रही लक्ष्मीकांत पाठ पढ़ाऊले कहा तत्वावधान रही ना टिके राइटिंग भूलगला उमाचरण दास कहार ना उमाचरण दास बुझे पिला मैंने न बुझे कमेंट कर देला लक्ष्मीकांत दुई प्रहसन रचना नाम लेख दुई प्रहसन नाम कौन प्रथम टी ना
ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ନିମ୍ନ କୃଷି ସଭା। ନିମ୍ନ କୃଷି ସଭା। ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ନାଁ କ'ଣ ନା ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ। ବୁଝିବୁଝି ପିଲାମାନେ, ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଲା। ଚଲ ନେକ୍ସଟ ଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା କ ଗଲା ଗ ଦେଲା ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। କ'ଣ ନା କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। ତାପରେ ଦେଲା ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି? କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ? ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାଶି ରାଶି ସାରତାରୁ ସାରତାର ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳ ବେଷ୍ଣୁତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରଟିନି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନ ବୁଝିଲେ ଟିକେ ରିଭର୍ସ କରିକି ଦେଖିଦେବ। କ'ଣ ଦେଲା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବମାନେ କ'ଣ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ହେବ କାୟା କ୍ଲେଶ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ପେଜ ନମ୍ବର 2 କୁ ଚାଲିଯିବା। ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏ ରେ କ'ଣ ଦେଲା? 1 ନମ୍ବର କ ଦେଲା। କ'ଣ ଦେଲା? କେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠି? ଭଦ୍ରକ। ପିଲାମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ହେଲା। ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା। ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? କଣା ମାମୁଁ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଣା ମାମୁଁ। ଚାଲ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର ଦେଲା କ'ଣ ଦେଲା? କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହାକୁ ଯୁବାବତାର ରୂପେ ସ୍ୱକୀୟ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଦିଶୁନି, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଟିକେ ରୁହ ପିଲାମାନେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା ତ? ତାପରେ ଦେଲା ଘ ସାର ମାଉସୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? କି କଥା ନା ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଅଦଳ ଜଳଧି ତଳେ ନିମଗ୍ନ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ୟୁନିଟ୍ 4 କୁ ଯିବା। ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭି କ'ଣ ଦେଲା? ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭିର 1 ନମ୍ବର କେଉଁଠାରେ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? କେଉଁଠାରେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ। ନଦୀ ତଟରେ ହେଲା। ଚାଲ ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ସାଥ ହେବା, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ। କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ
ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷରକୁ ଟିକେ ବୁଝିବ ହେଲା। ଚलो ଚलो ତାପରେ ଖ ଗଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା, କେଉଁମାନେ କେଉଁ ସତ୍ୟ କରିଥିବା କଥା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ କଥା ନା ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି ଶିବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା କଥା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି ଶିବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା କଥା। ତାପରେ ଗ ଗଲା ଘ କ'ଣ ଦେଲା, ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କାହା ସହିତ? ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ? ସାତରଡ଼ି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସାତରଡ଼ି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ତମର ଅଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠିକି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ତମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରୁନି। ତ ଦେଖି ନେବ ଭଲ କି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଦେଖିଦେବ। ଏଇଟା ତମର 5 ମାର୍କିଆ ରହୁଛି, ଏଇଟା ବି ସବୁ 5 ମାର୍କିଆ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖିଦିଅ ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଖିଦେଲ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ସାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।